Hello, good morning mga kasimpleng farmers. Karon dere kay magsimilya taron. Kining similyahan kuan ni siya, muna tawag og dapog, muna land preparation. Patagon sa siya iplat-plat dayon atong ibutang sa sako. Ako rang ipakita ninyo unya kung maabot tong sako nga gipakuha nako dito sa dito sa pikas natong kuan. Hulayanan. Ini siya land preparation for dapog ni siya, para sa dapog dayon kay og isimilya pa mas nindot ang similya pod, kaso lang medyo dako-dako gasto kay ang pagpaibot na to sa similya karon diri mahal, tag 3 pesos ang butok nya, gagmay pa sa pulso nya, mo ibot tag usa ka libo 3,000 na daan. Arita sa dapog kay largohon naman ni siya ibot dayon langkaton lang siya, tagtag largo nagtanom, di na ta manuhulog ibot mga ka simpleng farmers. Good morning.